माह रबीउल अव्वल 2025 का चांद नजर आने से पहले जो शख्स यह सूरत 7 बार पढ़ लेता है वह नसीब और तकदीर के बंद ताले खुलवा लेता है। इतना पैसा बरसेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। बेशक आजमा कर देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सफ़र के महीने के चंद दिन बाकी रह गए हैं और आने वाला महीना रबीउल अव्वल का महीना है जो इस्लामी साल का तीसरा महीना है। यह कबूलियत, फजीलत और बरकतों वाला महीना है। रबीउल अव्वल की आमद है और यह वही महीना है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। रबीउल अव्वल का मतलब है बाहर की आमद। जिसका नसीब उजड़ा हुआ है, जिसकी तकदीर बदनसीब है, जिसके घर में गुर्बत और तंगदस्ती है, कारोबार बंद पड़ा है, मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं लेती, घरेलू नचाक्या पीछा नहीं छोड़ती, ऐसे लोग अगर रबीउल अव्वल का चांद नजर आने से पहले सिर्फ 7 बार यह सूरत पढ़ लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने हबीब की आमद के सदके उनकी हर हाजत पूरी फरमा देगा। दोस्तों, हर कोई रबीउल अव्वल के महीने का इंतज़ार करता है कि कब यह महीना आए और मैं अल्लाह को राज़ी कर सकूं। आप में से बहुत से लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं, बल्कि हर कोई हुजूर का दीवाना है। आज हुजूर के दीवानों के लिए मैं एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आई हूँ कि जिसे पढ़ते ही आप अल्लाह करीम से जो भी मांगेंगे अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। कई बार यह कुरानी सूरत पढ़ते ही अल्लाह बैठे बैठे हाजत पूरी कर देता है। कई बार यह वजीफा मुकम्मल होते ही तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं, तकदीर बदल जाती है, नसीब चमक उठता है। दोस्तों, यह वजीफा अर्जेंट फ़ायदा देता है, अर्जेंट हर हाजत पूरी करता है, अर्जेंट मुश्किलें हल करता है, जल्द रिज्क और दौलत से मालामाल करता है। जो शख्स रबीउल अव्वल से पहले मालामाल होना चाहता है, अपने घर में सुकून, बरकत, औलाद, कारोबार और तमाम मसाइल से निजात चाहता है, वह सिर्फ 7 बार इस सूरत को चांद निकलने से पहले पढ़ लें। याद रखिएगा, जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो अपने साथ खुशियाँ, खुशहालियाँ, बरकतें और रहमतें लेकर आता है। बड़ा ही खुशकिस्मत है वह बंदा जो रबीउल अव्वल का चांद नजर आने से पहले अल्लाह को राजी कर लेता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मुफस्सिरीन का कहना है जब नया चांद निकलता है तो इंसान के नसीब और तकदीर में वाज़ेह फर्क पड़ता है। अगर आप भी नए चांद के साथ एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, ऐसी जिंदगी जिसमें किसी के सामने झुकना ना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े, दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, तो रबीउल अव्वल का चांद नजर आने से पहले इस कुरानी सूरत को सिर्फ 7 बार जरूर पढ़ लें। जिस घर में यह सूरत 7 बार पढ़ ली जाएगी, रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही अल्लाह ताला उस घर की हर हाजत पूरी कर देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, यह दिन भी बहुत खास है, बहुत बरकत वाले हैं। दुनियावी कामों को छोड़कर इस वक्त इस अमल को जरूर अंजाम दीजिए। इंशाअल्लाह 7 आसमानों और ज़मीनों के खजाने आपके कदमों में होंगे। आप यह वजीफ़ा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, सुबह फजर के बाद, जोहर, असर, मगरिब या इशा के बाद। बस इतना ध्यान रखें कि पढ़ना रबीउल अव्वल का चांद नज़र आने से पहले है। तो आइए अब इस खास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि इस कारे खैर में आपका भी हिस्सा शामिल हो सके। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है यह ध्यान से और संजीदगी से सुनिए, लेकिन उससे पहले रबीउल अव्वल के चांद के हवाले से एक खास दुआ कर लेते हैं। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगी और आप सब आमीन कहे। दुआ: ए मेरे मालिक, मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सदके हमारी हर हाजत पूरी फरमा, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारी मुश्किलें आसान फरमा, हमें रिज़्क, बरकत, सुकून और सलामती अता फरमा।
तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता ए मेरे मौला हम सब के दिल की तमाम नेक और जायज़ हाजत को पूरा फरमा दे। जो मेरे मौला बेरोज़गार हैं उनको अच्छा रोज़गार अता फरमा, हलाल रोज़गार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा कि उसको हासिल करने के बाद हम सभी गुमराह ना हों। हमसे पाँच वक्त की नमाजें न छूटे, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख ना बने। ए मेरे मौला हमारी ज़ुबान को दूसरों के लिए फ़ायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतज़ार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, मेरे मौला उनके लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे असबाब पैदा फरमा कि उनकी शादियाँ आसानी से हो जाएं, और जिन बहनों की शादियाँ होने वाली हैं मेरे मौला उनकी शादियों को दहेज जैसी लानत से महफूज फरमा, उनकी मालियाती परेशानी दूर फरमा। ए मेरे मौला तू बेहतर जानने वाला है, तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है, तू तमाम बादशाहों का बादशाह है। हमारी तमाम नेक और जायज़ हाजत को पूरा फरमा। बिलखुसूस गजा, फिलिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों की अपने गैब से मदद फरमा। वहाँ बसने वाले तमाम मुसलमानों की हर दम खैर फरमा। ए मेरे मौला उन्हें अपनी पनाह और हिफ्ज़ो आमान में जगह अता फरमा, और कुफ्र को नेस्तो नाबूद फरमा। ए मेरे मौला हमारी दुआओं को अपने फजल, अपने करम और अपने ख़ास तौफीक के साथ कबूल और मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा वह अता फरमा, और जो मांग ना सकी अगर वह हमारे हक में बेहतर है तो वह भी अता फरमा। आमीन। अब दोस्तों अपने इस वीडियो को सिर्फ एक बार मुकम्मल शुरू से आखिर तक लाजमी देखना है और बताए गए तरीके से अमल भी करना है। तवज्जो और खुलूस नियत के साथ पढ़ना है, और पढ़ते हुए रब्बे करीम से जो चाहो मांग लेना। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह रबुल अव्वल के चांद के हवाले से जो खुसूसी दुआ की जा रही है उसमें आपकी शमूलियत हो जाएगी, और दोस्तों इस दुआ में सैकड़ों लोग शामिल होंगे। पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह करीम को पसंद आ जाए और हमारी, आपकी और सबकी तमाम नेक हाजतें और मुरादें पूरी हो जाए। आपने इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना है, और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों जिस तरह आप मजबूर और परेशान हैं उसी तरह पूरी उम्मत परेशान है। आपके सिर्फ एक शेयर करने से अगर यह वजीफ़ा किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच जाए तो अल्लाह ताला आपके हक़ में भी और उसके हक़ में भी बेहतर फ़ैसले फरमाएगा। अब तवज्जो कीजिएगा, अमल वजीफ़े का तरीका बता रही हूँ। रबुल अव्वल का चांद नज़र आने से पहले या चांद की खबर सुनने से पहले किसी भी दिन किसी भी नमाज के बाद बावजू मुसल्ले पर बैठकर या फिर चलते फिरते आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारक पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकती, छोटा सा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, लेकिन बेहतर यह है कि दरूद इब्राहिमी पढ़ें क्योंकि उसकी फजीलत सबसे ज़्यादा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है, उसके 10 गुनाह माफ़ कर देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है, क्योंकि आज जिस मकसद की नियत करेंगे इंशाअल्लाह रबुल अव्वल का चांद निकलते ही वह पूरा हो जाएगा। आप नया घर चाहते हैं घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं गाड़ी मांग लें, नौकरी, शादी, कर्ज से निजात या किसी भी बड़ी हाजत के लिए नियत कर लें। फिर अपने ताऊज़ और तस्मिया पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। पहला अमल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई भी काम बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाता है तो हर तरह के शैतानी असरात, नजरे बंद, हसद, जादू, जिन्नात सब दूर हो जाते हैं। रबुल अव्वल का चांद नजर आने से पहले जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 बार पढ़ लेगा तो नए महीने के शुरू होते ही एक नई जिंदगी का आगाज होगा जिसमें ना दुख होंगे ना परेशानियां। दूसरा अमल
اب آپ نے سورہ فاتحہ 7 بار پڑھنی ہے۔ اسے سورہ شفا، ام الکتاب اور کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے اور اس کی فضیلت بے شمار ہے۔ اس طرح کا پورا وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ سے جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتے رہیں اور دل ہی دل میں 7 بار سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیں تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے سے باوجود شفا بن جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کمالات اور سورہ فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گی کہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورہ کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے۔ جو مانگے گا انشاءاللہ اس کو مل جائے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ صرف 7 بار ہی پڑھنا ہے، جلد بازی بالکل نہیں کرنی، محبت اور یقین سے پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے، سورہ فاتحہ صراط المستقیم کی تعلیم بھی ہے، سورہ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے شفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ شفاتی نام ہے یا غنیوں۔ یہ نام پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، جو فقیر ہو بادشاہ بن جاتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر یا غنیوں پڑھ لے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیوں کو پڑھیں۔ یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ فرماتا ہے جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں دوستوں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے پڑھانے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی پیشی نہیں ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیوں پڑھنا ہے، یا غنیوں کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیوں پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور آپ کے نام اعمال پیش کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے بتاؤ آج میرے بندے کی کیا اعمال ہے۔ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس بندے نے یا غنیوں پڑھا ہے۔ بادی والا فرشتہ بھی کہتا ہے کہ اس نے آپ کی صفت یا غنیوں پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیوں پڑھ کر جس نے اور جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت پوری کر دو۔ دوستو یہ ہے ربیع الاول کی آمد۔ اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے کہ اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ ربیع الاول کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ اب ایک بار پھر سمجھ لیجئے، پہلے نمبر پر 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ فاتحہ شریف، تیسرے نمبر پر 11 بار یا غنیوں، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔
جیسے شروعات میں پڑھا تھا دوستوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا کیجیے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کے صدقے سے آپ کو مالی تنگ دستی سے نجات دے گا اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی انشاءاللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ مقصد آپ کا جائز ہونا چاہیے۔ اب دوستوں، کیا آپ اس وظیفوں کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک پہنچانا چاہیں گے تاکہ وہ بھی اس خاص وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ خدارا میری آپ سے گزارش ہے کہ ربیع الاول کے چاند کے یہ خصوصی اعمال خود بھی کیجیے اور دوسروں کو بھی بتائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ آخر میں میری دعا ہے یا اللہ، جو بھی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھ رہا ہے، جس نے بھی بنا اسکپ کیے دیکھا ہے، اس کی تمام حاجتیں پوری فرما، اس کی مشکلات آسان فرما اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اپنے رزق میں برکت، وہ اسد اور خوشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔